OK. Voilà. Donc, la fois précédente, on a commencé à comprendre la notion de liaison covalente. On a dit que une liaison covalente, c'est quoi? Se fait par mise en commun des électrons entre deux non-métals. Par exemple, je vous rappelle la définition يعني شو الهدف من الميز en commun؟ réaliser son octet أو réaliser son duet إذا كنا عم نحكي عن الهيدروجين إجمالا لأنه les autres éléments qui vérifient la règle de Dewey غير الهيدروجين هن الليثيوم والبريليوم, ce sont des métaux. Et les métaux ne font pas des liaisons quoi? Des liaisons covalentes, mais des liaisons quoi? Ioniques. Quand les métaux font des liaisons ioniques avec des non-métaux. بينما les liaisons covalentes se font entre quoi? Entre deux non-métaux. Donc, les liaisons covalentes se font entre deux non-métaux. يعني إجمالا من الكولون من الجروب 4 للجروب 7. 4 لل 7. الجروب 8 ليش ما بيعملوا معهم؟ لأنه الجروب 8 sont les gaz rares. Les gaz rares sont des gaz inertes, يعني ne font pas de réaction, car ils vérifient la règle de l'octet. كلهم هن أصلا بطبيعتهم ils possèdent quoi? 8 électrons sur leur dernière couche. Comme le néon par exemple, les gaz rares donc. Ne font pas de liaison. Et non, la ionique ou la covalente ne font pas de liaison car ils sont stables par leur couche périphérique, يعني dernière couche بنسميها aussi couche périphérique complètement remplie أو بنقول لها كمان saturée. Même chose. OK. Donc, leur dernière couche est saturée. Soit pour l'hélium, elle est saturée par 2 électrons, et pour les autres gaz rares, elle est saturée par 8 électrons. Donc, pour l'hélium, il possède 2 électrons, et il a comme configuration électronique 2. Et on sait que le sous-niveau K se remplit par 2 électrons. Donc, il a bien la couche périphérique saturée, remplie jusqu'à bout. بينما النيون par exemple, le néon عنده 20 sur les 10, donc K2 L8. كمان il a la dernière couche complètement remplie, il vérifie la règle de l'octet. والارجون هذول هن الغازات اللي بنشوفهم نحن بالOB9. donc le K2 L8 M8, il a 18 électrons, mais il a 8 électrons sur sa dernière couche, quand même, elle vérifie la règle de l'octet. Donc ce sont les gaz, ils ne font pas de liaison. بينما les autres مثلا مثل ما شفنا المرة الماضية الهيدروجين عنده configuration électronique شو؟ K1. Donc pour devenir stable et ressembler à qui? À l'hélium. Pour ressembler à l'hélium, il a besoin encore d'un électron. يعني وقت نرسم له الكونفيغوراسيون الريبريزنتاسيون دو لويس تبعيته للهيدروجين كنا نرسمها كيف؟ comme on a déjà vu, c'est H, ok, و H تاني إذا حطينا اتوم H تاني. هون قلنا إنه chacun de ces atomes d'hydrogène possède un seul électron. هذا عنده إلكترون واحد وهذا il possède un seul électron.
OK? Donc, tous les deux ont donc K1 K1, بس ils ne vérifient pas la règle du Yé. يعني ils ne ressemblent pas à l'hélium. بس وقت قربهم على بعضهم، إذا قربتهم كثير على بعضهم لهاثنين إلكترون، هاثنين هيدروجين، ممكن يتشاركوا بالإلكترونات تبعينهم، يعني يصيروا هدول الإلكترونات en commun بين الاثنين سوا. أوكي؟ وقت يتشاركوا مع بعض بصير في عندنا شيء بنسميه liaison covalente. Donc la liaison covalente, c'est quoi? C'est la mise en commun de plusieurs électrons entre deux atomes. Par exemple, on a une liaison covalente qui s'est fait en quoi? En mettant en commun deux électrons entre deux atomes d'hydrogène. هذا الهيدروجين بالنسبة له صار عنده deux électrons, donc il devient comme l'hélium et vérifie la règle de Dewey. وهذا الهيدروجين كمان صار عنده شو؟ صار عنده deux électrons, لأنه هدول شراكة بيناتهم، فإذا deux électrons et il vérifie aussi la règle de Dewey et devient stable. فإذا c'est la règle de c'est la formation d'une liaison covalente. Donc, on a écrit la fois précédente même, j'ai expliqué la formation de la liaison HH, donc H2. Comment? Yallah, on va réécrire ça ensemble. Donc, tout d'abord, il faut dire que chaque atome d'hydrogène a besoin de combien d'électrons pour vérifier la règle de Dewey? Je vais écrire que chaque atome d'hydrogène a besoin d'un électron, d'un seul électron, pour vérifier la règle de Dewey. Dans les liaisons covalentes, on va trouver seulement l'hydrogène qui vérifie la règle de Dewey. Tous les autres non-métaux qui font former des liaisons covalentes, ils vont vérifier la règle de l'octet. D'accord? بس الهيدروجين بيحاول يقلد الهيليوم، بينما الباقيين كلهم بيحاولوا يقلدوا النيون او الارجون. فاذا chaque atome d'hydrogène a besoin d'un électron pour vérifier la règle de l'octet. Il y a mise en commun de deux électrons ou إذا بدنا d'une paire électronique. Paire d'électrons. Okay. Il y a mise en commun de deux électrons ou d'une paire d'électrons et formation d'une liaison covalente. نوع من الليزون رح نشوف انه بنسميه ليزون كوفالنت سامبل. هلا بنشوف انه في نوعين تانيين غيره. فاذا ليزون كوفالنت سامبل. اوكي. Et de la molécule. هون قلنا on peut dire molécule. De la molécule شو طلع الموليكول تاع اسمه اللي هي الدي هيدروجين. بسميها دي هيدروجين. اوكي. On va prendre un autre exemple et on va voir est-ce que c'est la même chose ou non. طيب. إذا أخذنا الأتوم كلور. L'atome chlore possède 17 électrons. Donc, qui peut m'écrire la configuration électronique? Il possède 17 électrons. Donc, je commence par K, K2, L, L8, M7, puisque c'est un 17 électrons. OK. طيب. Donc, il a besoin de combien d'électrons pour vérifier la règle de l'octet? Un seul électron. مظبوط، لأنه الأرجون عنده M8 تصير مثل M8 مثل الأرجون، فإذا بده un seul électron. وإذا j'écris la configuration, la représentation de Lewis تبعيته, comment je l'écris? خلينا نشوف. إذا أخذنا الأتome de chlore, il possède 7 électrons sur sa dernière couche. 7. فإذا j'écris 1, 2, 3, 4, 5
6, 7. Donc, à la fin, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 3 doublés et un célibataire. OK? Un célibataire basse. فإذا واضح حتى من الريبريزنتاسيون de Lewis إنه il a besoin d'un électron pour vérifier la règle de l'octet. Si je prends un autre chlore, OK, un autre chlore, par exemple celui-ci, on va le prendre. OK. طيب شو فيهم يعملوا كمان؟ مثل ما عملوا الهيدروجين قبل شوي، شو عملوا؟ قربوا على بعضهم وتشاركوا بالالكترونات. شو رايكم انه هدول كمان الكلور هيدا يزيح على تاني ميله، فنفترض الالكترون هون. اوكي، على بعضهم بس يقربوا على بعضهم، هون اثنين الكترون يلي هن سيليباتير مع بعضهم بيتحدوا بصيروا دوبلي. اوكي، وبصيروا كل وحده منهم فيريفي لا ريجل دو لوكتي. بصير اول كلور اذا عدينا له الالكترونات اللي حواليه، هيدا مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 صار فيريفي لا ريجل دو لوكتي. وكمان هذا الكلور 1 2 3 4 5 6 7 8. فاذا il forme aussi une liaison covalente simple. C'est aussi une liaison covalente simple. بس الفرق بينه وبين الهيدروجين انه الهيدروجين vérifie la règle de Duyé alors que le chlore vérifie la règle de l'octet. هذا الفرق الوحيد. بس نوع الليزون هو ذاته. C'est une liaison covalente simple. فإذا on va écrire ça. لكن الفراز شو بده يتغير فيها؟ بس تشرح السؤال 2 رح خليها نفسها للفراز هيدي. شو رح غير فيها؟ خلونا نشوف شو لازم غير فيها حتى تكون عم بعمل اكسبليكاسيون. لكن chaque atome de chlore هلا رح اقول مش de H. OK. Chaque atome de Cl a besoin d'un électron pour vérifier la règle de شو بغير هون؟ octet. Il y a mis en commun de 2 électrons d'une paire d'électrons et formation d'une liaison covalente simple et de la molécule Cl2. OK? C'est la même chose de l'octet. أستاذ سامر فيك تعيد لأنه ما فهمت. عم بقول إنه le Cl2, la molécule Cl2, comment je peux expliquer la formation de la molécule Cl2? أنا عملت الكونفيغوراسيون إلكترونيك de l'atome Cl. L'atome Cl وقت عملت له الكونفيغوراسيون إلكترونيك طلع عنده K2L8M7. يعني sur sa dernière couche, il possède combien d'électrons? 7 électrons. Donc, j'ai dessiné la représentation de Lewis du chlore. Comment je dessine la représentation de Lewis du chlore? C'est L, et j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électrons, et j'ai trouvé qu'il possède donc 3 doublés et un électron célibataire. Chaque atome de chlore possède 3 doublés et un électron célibataire. Donc, il a besoin encore de 1 électron pour avoir 4 doublés, yani 8 électrons, et vérifier la règle de l'octet. Comme dans le cas de l'hydrogène, شو عملوا حتى pour vérifier la règle de Dewey? Ils sont approchés, ils ont mis en commun ces 2 électrons. تشاركوا فيهم لهاثنين électrons حتى عملوا liaison covalente simple وعملوا لي الموليكول H2. كمان هون 2 atomes de chlore vont s'approcher l'un de l'autre pour former une liaison covalente simple. Ils ont mis en commun 2 électrons بيناتهم. صار هيدا الالكترون كومان لاثنين كلور. يعني هيدا الكلور اذا بعدل له الالكترونات اللي حواليه هن 8 وهيدا كمان اذا حتى عديت له الالكترونات اللي حواليه بلاقيهم 8. فاذا tous les deux maintenant ils vérifient la règle de l'octet par formation d'une liaison covalente simple. Pour le molécule formée sera quoi? Cl2. فاذا شو تغير بالجمله عم بحكي انا اللي كتبناها فوق واللي كتبناها تحت؟ الفرق الوحيد بين الH والCl اثنيناتهم ils forment une liaison covalente simple, اثنيناتهم ils forment une molécule
بي اتوميك يعني معموله من اثنين اتوم H2Cl2 بس وحده منهم فيريفي لا ريجل دو دويي هيدروجين بينما الكلور فيريفي لا ريجل دو لوكتي. اوكي توضح الشيء اللي كان واضح عندك ولا بعد في شيء؟ شو هو اللي وضح فهمتيه شوي. بالضبط؟ توضح؟ شو هو اللي مش فهمتيه بالضبط؟ شو النقطه اللي وضح. مش فهمتيه؟ قولي لي. بحس إنه بس طبق بصير أفهمها أكتر. بس شو؟ بس طبق الليزون. طيب هلا نشوف بس نشوف الليزون نشوفهم كلهم صح. طيب هلا من بعد هيدي شو بصير عندي؟ خلينا صرنا شايفين اثنين موليكيول فورمي بار دي ليزون كوفالونت سامبل. طيب اذا كان عندي هالمره شو رايكم معي بدل ما يكون معي H2 او Cl2 رح يكون معي Cl. هذا Cl عنده 3 دوبلي و1 سيليباتير و H. كمان هدول اذا حبوا فيهم يقربوا على بعضهم. شو راح يصير اذا قربوا على بعضهم؟ راح يصير في formation كمان de quoi? D'une liaison covalente simple entre les deux. Hydrogène de cette façon, il forme, il vérifie la règle de Dewey, 1, 2, ou le chlore dans ce cas, il vérifie maintenant la règle de quoi? De l'octet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc aussi là, il y a formation d'une liaison covalente simple et de la molécule, la molécule HCl, une molécule qui s'appelle HCl, chlorure d'hydrogène. Donc, quand même, je vais expliquer la formation de cette molécule. Qu'est-ce que je dis? Je parle de chaque atome seul هالمرة ما بقى في يقول chaque atome لأنه ما عندي اثنين atomes. عندي atome d'hydrogène وعندي atome de chlore. Donc qu'est-ce que je dis? Je dis l'atome d'hydrogène a besoin d'un électron, a besoin d'un électron pour vérifier la règle الوحيد الهيدروجين شو بنقول له la règle de Dewey. L'atome de chlore كمان a besoin d'un électron pour vérifier la règle de l'octet. Qu'est-ce qu'il passe alors? شو بده يصير هلا؟ Il y a mise en commun نفس الشيء. Il y a mise en commun de deux électrons, d'une paire d'électrons, et formation d'une liaison covalente simple et de la molécule. شو الموليكول هالمرة؟ HCl. فإذا حديت هلا شفنا نوع واحد من الليزون covalente اسمه liaison covalente simple. Comment il se fait ce genre de liaison? Il se fait par mise en commun de deux électrons ou d'une paire d'électrons. اوكي وشفنا انه مش ضروري يكون اثنين اتوم مثل بعضهم، في يكونوا وحده اش وحده سي مثلا، مش ضروري اثنيناتهم فيريفي لا ريجل دو دويي ولا اثنيناتهم دو لوكتي، في يكون وحده دويي وحده اوكتي. اوكي هذا بالنسبه ل فورماسيون دو اش سي ال. طيب خلونا ننتقل لاتوم جديد. اذا اخذنا الاكسجين، l'oxygène possède 8 électrons. Donc sa configuration électronique est K2, L6. Donc l'atome d'oxygène a comme configuration électronique K2, L6 et comme représentation de Lewis, comment on le représente l'oxygène? Je vais le représenter ici. O عنده 6 معك، فإذا بنحط 1 2
3, 4, 5, 6. Donc, il possède 2 doublés et 2 célibataires. OK? 2 doublés et 2 célibataires. Donc, il a besoin de combien d'électrons pour vérifier la règle de l'octet? 2. 2 électrons, bravo. Il a besoin de 2 électrons. طيب. هلا رح نفترض انه je vais expliquer la formation de la molécule O2. سامعين في موليكول اسمها O2 دي اكسجين على طول تسمعوا فيه موجود بالهواء. طيب O2 comment se forme يا ترى؟ لأن عايز كم اتوم d'oxygène تتكون O2؟ J'ai besoin de 2 atomes. لكن je vais imaginer un autre atome d'oxygène. C'est un autre atome d'oxygène. Je vais le tourner comme ça un peu. Disons, OK. Il va, donc, celui-ci, il a besoin de 2 électrons pour vérifier l'octet, et celui-ci a besoin de 2 électrons pour vérifier l'octet. Donc, cette fois-ci, ils vont s'approcher, mais cette fois, au lieu de mettre en commun 2 électrons seulement, ils vont mettre en commun combien d'électrons? 4 électrons. إذا قربوا على بعضهم هيك رح يصير في عندي هون ليزون، هي بتصير دوبلي، وهي بتصير دوبلي. Donc, il y a mise en commun de 4 électrons, يعني de 2 paires d'électrons. هيدي الليزون اسمها ليزون كوفالنت دوبل هالمرة، بدل ما تكون سامبل صارت دوبل. ليش؟ لأنه عدد الإلكترونات يلي عملتهم en commun هو 4 مش 2. فإذا وقت تكون 2 بيكون سامبل بنسميها. وقت تصير الميز en commun هو 4 إلكترون بصير اسمها ليزون كوفالنت دوبل. فإذا خلينا ناخدها لهونيك ونشرحها الاكسبليكاسيون تبعتها. فإذا هيدي الليزون O2 بدنا نحاول نشوف اوكي شو الاكسبليكاسيون تبعها. فإذا مثل ما هون بلشت الجملة شو بدي أقول؟ بدي أقول على طول a besoin de quoi؟ فإذا بقول l'atome de شو عم نحكي هلا هون؟ l'atome d'oxygène a besoin مش d'un électron، a besoin de شو؟ l'oxygène شفنا de 2 électrons pour vérifier la règle de l'octet. مظبوط. اوكي. فيني اقول هون chaque atome لانه عندي 2. فاذا chaque atome d'oxygène a besoin de 2 électrons pour vérifier la règle de l'octet. فاذا qu'est-ce qui se passe؟ il y a mise en commun. هلا الجمله رح اكتبها. شو رح يتغير فيها لهالجمله؟ خلينا نشوف شو بيتغير فيها لهالجمله. بيصير il y a mise en commun de 4 électrons، او شو في يقول كمان بغير 4 2 paires de 2 paires d'électrons et formation d'une liaison covalente. شو بيصير اسمها؟ double de la molécule O2. الموليكول اللي صارت عندي هون هي O2. ماشي؟ فإذا هذا تاني نوع من الليزون covalente اسمه liaison covalente double. Il se forme lorsqu'il y a mise en commun de quoi? De combien d'électrons? De 4 électrons, de 2 paires. بيصير في عنا شحطتين بيناتهم. شحطتين. هونيك كان عم بيكون عندي شو بيناتهم؟ شحطة واحدة. هون صار في شحطتين بيناتهم صار اسمها liaison covalente double. اوكي؟ شو بعد في عنا او يكون نوع ثالث؟ شو رح يكون؟ هيك توقعوا تنشوف شو لازم يكون؟ liaison covalente شو بعد؟ من بعد الدو شو بيكون؟ من بعد الدوبل بيكون تريبل. تريبل
هذا آخر نوع حندرسه، هذا هو ما في غيره. فإذا خلينا نفكر بأتوم ممكن يعمل ليزون كوفالنت تريبل، هو الأزوت. الأزوت possède 7 électrons. يعني الكونفيغوراسيون électronique تبعته هي K2 L5. Donc si je veux tracer sa représentation de Lewis, كيف بيكون؟ بنحط N, il faut placer 5 électrons. نحط 5 points بيطلعوا 1 2 3 4 5. Donc j'ai un doublé, une doublée ici, et 3 célibataires. Ok. طيب إذا أنا أخذت un autre atome d'azote، هذا أزوت وراح ناخذ واحد تاني، خلينا نقلبه شوي هيك. اوكي. طيب هذا il a besoin de combien d'électrons pour vérifier la règle de l'octet؟ il a encore besoin de 3. بده 1 2 3 تكمل الأوكتي. وهذا كمان il a besoin de 3 électrons pour vérifier l'octet. فإذا بيقربوا من بعضهم. اوكي. وهو كمان بنقربهم، بيصيروا بيناتهم تيصيروا مشتركين، تيصيروا بيناتهم. كمان هون نفس الشيء بنقربهم. كل وحدة من هالاثنين بيعملوا شو؟ دوبلي. فإذا بصير عندي 1 دوبلي 2 دوبلي 3 دوبلي. صار عندي بيناتهم une liaison appelée une liaison covalente triple. C'est le résultat de la mise en commun de combien d'électrons؟ de 6 électrons. هالمرة صاروا 6 هدول المشتركين بيناتهم، يعني 3 بير، يعني صارت الليزون كوفالنت شو؟ تريبل. الليزون كوفالنت تريبل. فإذا كيف نكتب الجملة؟ يلا تنشوف، قولوا لي. chaque atome d'azote a besoin de combien d'électrons pour vérifier la règle de l'octet? De 3 électrons pour vérifier la règle de l'octet. Donc, je peux te dire, il y a mise en commun de combien d'électrons? De 6 électrons. أو فينا نقول de 3 paires d'électrons et formation une liaison covalente et de la molécule N2 اللي هي l'autre constituant de l'air qu'on respire. فإذا تعرفوا انتم الهواء اللي بنتنفسه معمول من 2 غاز اللي هن الدي ازوت والدي اكسجين. فإذا هلا صرنا نعرف كيف شكل الدي ازوت وكيف شكل الدي اكسجين. Donc le dioxygène est formé par une liaison covalente double entre 2 atomes d'oxygène, alors que le diazote
est formé par une liaison covalente triple entre deux atomes d'azote. OK? Ce sont les trois types de liaisons covalentes. Liaison covalente simple, c'est-à-dire mise en commun de deux électrons. Liaison covalente double, c'est-à-dire mise en commun de 4 électrons. Et liaison covalente triple, ça veut dire liaison formée par mise en commun de 6 électrons entre deux atomes. OK؟ هلا رح نحاول انا وياكم، خلص صرنا نعرف كل انواع الليزون. رح احاول انا وياكم اعطيكم موليكيول وانتم بدكم تحاولوا تفسروا لي شو انواع الليزون بقلبها. اوكي، خلونا نفكر شوي بموليكيول مثل H2O. Expliquons la formation de la molécule H2O. اوكي، مشان نعرف نعمل لها فورماسيون لازم نكون عاملين الكونفيغوراسيون الكترونيك تبع الهيدروجين والاكسجين، نحن ديجا عملناهم، ولازم نكتب الريبريزونتاسيون دو لويس دو الهيدروجين اي دو الاكسجين. خلونا نجرب نشتغل هون على الهيدروجين والاكسجين. انا جو سي ديجا انه الاكسجين عنده دو دوبلي ودو سيليباتير مثل ما شفنا قبل. فاذا الاكسجين possède deux doublés et deux célibataires. Déjà vu. Ok? Donc, il a besoin encore de 2 électrons pour vérifier la règle de l'octet. طيب. والاتوم hydrogène شو عرفنا عنه؟ الاتوم hydrogène بنعرف عنه انه il possède un seul électron. Donc, la représentation de Lewis تبعته الهيدروجين هي عبارة عن un seul point. هذا un seul point هون. طيب. الموليكيول اللي انا عم بحكي عنها شو اسمها؟ اسمها H2O. H2O شو يعني؟ combien d'hydrogène فيها بقلبها؟ 2 hydrogènes مش un seul، 2 hydrogènes. لكن رح ارسم واحد تاني، هيدروجين تاني. أستاذ سامر، وي قولي لي. يعني إذا بدنا نعمل ريزومي للليزون كوفالون، هي ليزون entre deux non-métaux. ايه كلها بحسب الرègle des octets et des duets. مظبوط. و elle se fait par mise en commun d'électrons مش pair to gain d'électrons. إذا في pair to gain d'électrons بصير شو بصير اسمها الليزون؟ بصير اسمها ليزون ايونيك. إذا في أتوم عم يربح إلكترون وأتوم عم يخسر إلكترون بصير في عنا كاتيون وأنيون، فإذا بصير عنا ليزون ايونيك. بينما هون entre deux non métaux ما حدا بيربح وما حدا بيخسر، بس بتشاركوا فيهم، بحطوهم بين بعضهم. يعني هون هلا مثلا فيك تفسري لي كيف بدها تتكون هاي الموليكيول H2O؟ الهيدروجين بعد بده combien d'électrons pour vérifier l'octet؟ duet سوري، الهيدروجين بده vérifier duet. فإذا il a besoin encore d'un seul électron. اوكي؟ فإذا حيقرب هذا الهيدروجين لعند الأكسجين. شو رأيك؟ قرب لعند الأكسجين. عنده الأكسجين هون إلكترون سيليباتير، فإذا بيعمل مع هذا الإلكترون سيليباتير ان دوبلي. اوكي؟ هذا الهيدروجين صار مبسوط ولا لا؟ بلا بس الأكسجين بده واحد. خلص خلص هذا، خلص شغله. الأكسجين بعده منه مبسوط، بعده ناقصه شو؟ بعده ناقصه ان إلكترون. ان إلكترون. مين حيعطيه؟ الهيدروجين الثاني. حيجي الهيدروجين الثاني كمان حيعمل الليزون معه للأكسجين. اوكي؟ طيب. طيب شو نوع هالليزون اللي عملناهم هلا هون؟ حدا بيقدر يقول لي شو نوعهم؟ الليزون شو كوفالنت ولا لا؟ بلا كوفالنت. ils sont mis en commun. طيب شو نوعهم؟ سامبل، دوبل، تريبل، شو نوعهم؟ تبع الأكسجين والهيدروجين هي دوبل. لا انتبهي لي شوي. الهيدروجين شو عمل؟ il a mis en commun avec l'oxygène شو؟ combien d'électrons؟ ان إلكترون. يعني اعطيه ان الكترون واخذ منه ان الكترون، يعني 2 الكترون. ils ont mis en commun 2 الكترون بيناتهم، يعني هدول 2 الكترون مش هيك؟
Oui. إيه. فإذا c'est une liaison covalente simple. وكمان تاني هيدروجين عمل ليزون كوفالونت سامبل تانية. ما حدا عمل ليزون دوبل. ليزون دوبل بتصير وقت يكونوا 2 تيري بين 2 اتوم بس. يعني مثل حالة الاكسجين هون عمل ليزون دوبل. ليش؟ لانه اثنيناتهم دوبلي يلي حطيناه هون كانوا بين les deux atomes d'oxygène. Donc la liaison entre O et O est une liaison covalente double. بينما هون la liaison entre O et le premier H est simple et la liaison entre le O et la deuxième H est aussi simple. Par exemple, j'ai formation de deux liaisons covalentes simples en بهالحالة. OK? Par exemple, il y a formation de deux liaisons covalentes simples. ماشي؟ ماشي. هنكتبها. فإذا عندنا شو لازم نكتب؟ لازم نكتب كل واحد شو حاجاته أول شيء. ما هيك كل أتوم شو حاجته. فإذا l'atome de O ou d'eau, l'oxygène, a besoin de 2 électrons pour vérifier la règle d'octet, de l'octet. بينما الهيدروجين شو لازم اكتب عنه؟ اول شيء لانه في 2 هيدروجين، ما بقول هيدروجين بس لاتوم هيدروجين، بقول chaque atome d'hydrogène a besoin d'un électron, ما هيك؟ pour vérifier quelle règle hydrogène هو الوحيد qui vérifie la règle de Dewey. Okay. شو بقول هلا؟ il y a mise en commun de 2 électrons entre l'oxygène et chaque hydrogène et formation de 2 liaisons covalentes simples et de la molécule H2O. اوكي، يعني صارت شوي اصعب الفورمولاسيون الاكسبليكاسيون، بس ما كثير صعبه. فاذا شو تغير بالاكسبليكاسيون؟ انه هون بدنا ننتبه لنقول شاك ودو ليزون كوفالونت، لانه في اكثر من ليزون صارت بهالحاله. دو ليزون كوفالونت. اوكي، طيب حنعمل بعد وحده ومنوقف، والمره الجايه بنكفي الاغراض. فاذا حنعمل، شو رايكم نعمل اكسبليكاسيون ل موليكول CO2. CO2 كثير نسمع بالCO2، ما هيك؟ طيب الاكسجين مثل ما شفنا ديجا هو عباره عن دو دوبلير ودو سيليباتير. طيب الكربون شو وضعه؟ حدا بيتذكر؟ كربون شو الريبريزنتاسيون دو لويس تبعه؟ هي 4 سيليباتير، لانه هو 6 الكترون يبوسيد، يعني K2 L4، يعني عنده 4 الكترون بيريفيريك. يعني الريبريزنتاسيون دو لويس تبعته هي 1 2 3 4، 4 نقط. 1 2 3 4. اوكي، طيب الاكسجين ديجا شفنا انه عنده شو؟ عنده دو دوبلي ودو سيليباتير. راح اكتب له دو دوبلي ودو célibataires. Donc, le carbone a besoin de 4 électrons pour vérifier la règle de l'octet. L'oxygène a besoin de 2 électrons pour vérifier la règle de l'octet. بعد في عنا CO2، نحن عم نحكي مش CO. فإذا CO2 يعني بعد عندي أكسجين تاني، راح أرسم أكسجين تاني. أوكي،
شو رأيكم شو راح يصير تحت تتكون هالموليكيول؟ CO2 حيحاولوا يكملوا الاوكتي تبعهم، يقربوا على بعضهم تيكملوا الاوكتي تبعهم. طيب الاكسجين شو راح يعمل؟ بده بعد اثنين، مين في يعطيهم لهالاثنين؟ الكربون، بيقرب لعند الكربون هيك اوكي، صار عنده هي صارت دوبلي وهي صارت دوبلي. هذا الاكسجين اللي هربته على الكربون صار مبسوط، ليش؟ لانه صار عنده فيريفي لراجل دلوقتي، صار عنده ويت، صح؟ طيب الكربون بعد ما كمل الويت، بعده عنده 6 بس، فاذا حيجي تاني اكسجين كمان يكمل له اياها. فاذا بيجي تاني اكسجين هون بيقرب لهون لهون، كمان il y a mise en commun de 2 électrons 4 électrons de 4 électrons. طيب تكونت الموليكيول CO2. شو نوع الليزون بقلبها برأيكم؟ ليزون كوفالنت بس شو؟ سامبل، دوبل، تريبل، شو رأيكم؟ كم الكترون عم يتشاركوا الكربون والاكسجين؟ كل كربون مع كل اكسجين. طلعوا لي على كربون واكسجين. هذا الاكسجين كم الكترون عطى للكربون؟ 2 واخذ منه 2، يعني او توتال شو في كم؟ 4. يعني c'est une liaison covalente double. وهون كمان c'est une liaison covalente double. فاذا il y a formation de 2 liaisons covalentes doubles بهذه الحاله تتكون CO2. داكور؟ فاذا بكره بنرجع بنكتبها هيدي CO2 المره الجايه، او هلا بكتبها انا ببعث لكم اياها. أولوف